अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और मुफ्ती वबरकातुहू। साहब खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी, आज हम मुफ्ती मौसूद साहब के साथ मौजूद हैं और आजकल जो वक़्फ़ का मसला चल रहा है, तो हम लोग इस सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हैं और मुफ्ती साहब से सवालात करने के लिए मौजूद हैं कि जो वक़्फ़ का जो मसला चल रहा है, आजकल के जो नौजवान हैं उनको इसमें क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल के जो नौजवान हैं, उनको वक़्फ़ का मतलब ही नहीं पता कि वक़्फ़ का मतलब क्या होता है। तो मुफ्ती साहब से अपन आज सवालात पूछेंगे कि इस्लाम में वक़्फ़ का मतलब क्या होता है और इसमें अपन को क्या क्या करना चाहिए। वक्फ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी लैंग्वेज का एक वर्ड है। वक्फ के माना होते हैं रुकना और ठहरना। वक्फ में देने वाले की जो नीयत होती है वो ये होनी चाहिए कि मैं जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ उसके अंदर, जैसे उसने मकान दिया, कोई दुकान दी, कोई प्रॉपर्टी दे दी, तो उसका जो किराया आएगा, उसकी जो आमदनी आएगी, वो मुसलमानों के तरक्की में और उनकी इबादत गाहों में और उनके किसी पढ़ने के किसी ख़ास इदारे में या उनकी फलाह में, तरक्की में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और वक्फ़ में कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ वक्फ़ की जाती है जो मनक़ूला यानी मुंतकिल नहीं होती है, जिसको कि हम ये कहें कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उसका यहाँ से वहाँ ले जा ही नहीं जा सकती। और वक्फ़ की प्रॉपर्टी किसी के नाम पे भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। इसके अंदर ये ख़ास चीज़ें हैं। वक्फ़ जो है आम तौर पर जो भी बंदा करता है वो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई ज़मीन किसी ने वक्फ़ कर दी और उसमें मस्जिद, मदरसा या उसमें ज़रूरत के मुताबिक ईदगाह बना दी गई। तो ज़्यादातर जो है अक्सर वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ ईदगाह, मस्जिद और सराय इस किस्म की शक्लों में ही मौजूद हैं। आज हिंदुस्तान में हम जहाँ भी जाएंगे देखेंगे तो आप देखिए बड़ी बड़ी ईदगाह हैं, जैसे हमारे भोपाल में ये जो ईदगाह है, और प्लेटफार्म, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर सराय सिकंदरी मौजूद है, लक्ष्मी टाकिस पर सराय है। आज जो है 6 नंबर जो प्लेटफार्म बन गया है वहाँ पर भी एक सराय हुआ करती थी, उसमें अभी साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल स्टैंड बना दिया गया था कुछ टाइम पहले। तो ये सब चीज़ें किसी ज़माने में नवाबी दौर में वक्फ़ की गई हैं। और वक्फ़ की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी शख्स ने उसको वक्फ़ कर दिया तो वक्फ़ कर देने के बाद वो चीज़ लाइफ टाइम के लिए वक्फ़ हो गई है, अब वो पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को वापस नहीं ले सकता। वक्फ़ किसी बंदे ने कर दिया, उसका इंतकाल हो गया, उसके इंतकाल के बाद अगर उसके वरसा यानी उसके बच्चे और उसकी औलादें और उसकी बीवी ये चाहें कि वो उनको विरासत में मिल जाए तो ये भी मुमकिन नहीं है। विरासत में भी वक्फ़ की चीज़ नहीं दी जाएगी। और वक्फ़ की चीज़ अगर कोई शख्स चाहे कि मैं ख़रीद लूँ, और कोई बंदा जो वक्फ़ पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है वो चाहे कि मैं बेच दूँ, तो उसको ना ख़रीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने सर्वे करवाया था 2022 में, तो उसके मुताबिक पता चला है कि वक्फ़ की जो संपत्तियां और प्रॉपर्टियां हैं हिंदुस्तान भर में, वो तकरीबन 8 लाख से भी ज़्यादा हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ़ की यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पंजाब का नंबर बताया है, उसके बाद इन्होंने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को बताया है। तो ये वक्फ़ की प्रॉपर्टियों के बड़े स्टेट हैं। और हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, क्योंकि वक्फ़ जो है इसके अंदर विवाद हो जाता है, क्योंकि आप ये समझिए कि आपकी खुद की भी अगर कोई प्रॉपर्टी है और 10-5 लोग उसके मालिक हैं, तो इसके अंदर विवाद और झगड़े तो होते ही हैं, तो उसको सुलझाया जाता है। ऐसा तो होता नहीं है कि उसको हम पस्से पुश्त डाल दें और कोई उसकी देख रेख करने वाला ना हो। तो इसके लिए भी पुराने दौर में और आज भी दुनिया भर में जहाँ भी हम जाएंगे तो ज़िम्मेदार मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह हमारे यहाँ अभी इस वक्त हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट में एक लॉ है, तो वक्फ़ एक्ट के तहत 1995 में भी कानून बना है और 2013 में भी इसके अंदर कुछ रद्दोबदल और तरमीम की गई है। क्योंकि वक्फ़ खालिस अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर ये होता है कि कोई भी किराए से कोई दुकान, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, तो ये पुराने ज़माने से, आज से हम ये समझें कि बेगम सुल्तान जहाँ बेगम जब बेगम बनी उस वक्त भी उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें वक्फ़ की, तो वो वक्फ़ की प्रॉपर्टी पे अब तक लोग एक के बाद एक काबिज़ हैं, किराए के तौर पर उनको दे दी गई थी और उसका किराया उस दौर के हिसाब से ही आज तक चला आ रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी जो इसके अंदर हस्तक्षेप किया है, यानी मुदाखलत की है, इंटरफेयर किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मुसलमानों ने जुल्म ज़्यादती की,
جس کا قبضہ ہو گیا اس نے اپنی ہی چیز سمجھ لی. اب اس کا جو فائدہ تھا وہ عام مسلمانوں کو نہیں پہنچ پا رہا ہے. اور حکومت کے اندر بھی یہی ہے کہ عام طور پہ جو لوگوں کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی نیت اس میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے جو کیا ہے اب حکومت بھی وہی کرے گی. پھر آپ آج کل کے نوجوان پوچھتے ہیں کہ وہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ اپنے جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، مطلب وہ کچھ کر نہیں رہے. جو حکومت نے ایکشن لیا ہے اس کے خلاف مطلب اپنے جو علماء ہیں کچھ بیان بھی نہیں دے رہے اور کچھ محنت بھی نہیں کر رہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ، اور اس کی ضرورت بھی تھی. تو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آج کے نوجوان یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے علماء اور ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان میں ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں بڑی بڑی، اس میں سے ایک جو تنظیم ہے وہ ہے جمعیت علماء ہند، اور دوسرے جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ. تو یہ دونوں جماعتیں اور ان کے ساتھ اور بھی ان گنت کئی جماعتیں ہیں، کئی تنظیمیں ہیں جو سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں. وہ سارے ذمہ دار حضرات، اور اس کے اندر علماء بھی ہیں، اس میں وکلاء یعنی ایڈوکیٹس ہیں، اور اس میں ہر طبقے کے لوگ جمع ہیں. وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اس کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور کافی اچھے انداز میں وہ ایک لڑائی بھی لڑ رہے ہیں. اور جس طریقے سے ہمارے یہاں ایک قانون ہے اور ہندوستان کا جو نظام ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن یعنی سویدھان. تو سویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے ان بزرگوں نے پٹیشن داخل کی ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور وہ اپنے طریقے سے اس جنگ کو لڑ رہے ہیں اور اپنی بات گورنمنٹ تک انہوں نے پہنچائی ہے. اور ہندوستان بھر میں جگہ جگہ احتجاج ہوئے ہیں، اس کے لیے جلسے جلوس ہوئے ہیں، کئی پروگرام ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی میٹنگیں ہوئی ہیں. تمام لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے نمبر 1 پہ علماء ہی ہیں. اور وہ تمام علماء ہمارے اپنے ہیں، وہ ہر تنظیم کے ہیں، ہر جماعت کے ہیں اس کے اندر. اور اس وقت پورے ہندوستان کے علماء ایک جگہ جمع ہو کر اس بات کو ہندوستان کی گورنمنٹ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور انشاءاللہ عنقریب اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب بھی ہوں گے، اور ہمارے بڑوں کی جو ہے دعائیں بھی ہیں ہم پر، اور تمام ہندوستان میں اس کے لیے دعائیں بھی کی ہیں، اور اس کے اندر عملی طور پر کوششیں بھی کی گئی ہیں. دنیا میں اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو تاریخ جب پڑھیں گے، اور قرآن پاک میں بھی جو ہے بڑی بڑی حکومتوں کا ذکر ہے، اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو پرانے زمانے میں فرعون آیا، فرعون کا سب سے زیادہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. وہ حکومتیں آپ نے دیکھا کہ ختم ہو گئیں، انہوں نے اسلام کو ختم کرنا چاہا. اس کے بعد جو ہے دنیا میں ایک بہت بڑی حکومت تھی قیصر اور کسریٰ. قیصر جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، اور کسریٰ یعنی روم اور ایران، یہ دو بڑی حکومتیں تھیں. یہ دونوں حکومتیں بھی آج دنیا میں کہاں ہیں؟ جو باطل ہے وہ ہمیشہ مٹا ہے، اور حق ہمیشہ جو ہے اوپر آیا ہے. تو انشاءاللہ ان قریب جو ہے اس کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے. اور جیسا کہ ہمارے علماء اور ہماری بڑی بڑی جماعتیں اور تنظیمیں اور ہر طبقے کے لوگ جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ حق غالب آئے گا اور باطل کو پست ہونا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھی چیزیں بتائی. بہت سے نوجوانوں کو تو اس کا مطلب ہی نہیں پتا تھا. اب وہ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے، یہ پورا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے وقف کے سلسلے میں؟ ہمارے نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے اندر صبر کریں، کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں اور بزرگ ہیں وہ اس کے لیے بڑی جد و جہد کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ سویدھان اور کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں. اس لیے ہمیں ان کی اقتداء اور ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور جیسی گائیڈ لائنز اور جیسا انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا اس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے. بس یہی میں ہمارے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے گھر آئے، اور جو آج کل کے نوجوان کے سوالات تھے آپ نے اس کے سارے آنسر دیے، اور جو نوجوان آج کل اعتراض کرتے ہیں آپ نے اس کے بھی جواب دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جیسا آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہیں، اور اس میں ہمارے چاچو بھی لگتے ہیں. ابھی انشاءاللہ ایسے اور بھی کچھ سوالات ہوں گے تو ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں گے اور سوالات کریں گے. ضرور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب بھی آپ لوگ کوئی پروگرام بنائیں، کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو، کوئی دینی بات کرنی ہو، کسی مسئلے پر بات کرنی ہو، تو انشاءاللہ ضرور میں جو ہے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. انشاءاللہ آپ ضرور بے جھجک مجھے یاد کریں. انشاءاللہ.